ia mbola fifalianao atsika ndray ry havana manana nyty fotoanandroany ty moa zay zay nomen'andriamanitra atsika ahafahana ndray mifampizara fahasoavana eto amin'ity toerana ity de tsina zany fa nitenin'andriamanitra zay azo antoka fa mitondra fiainana ho atsika izy io a mitondra fandresena ho atsika ihany koa ny tenin'andriamanitra tsy andrena atsika fa andeha hivavaka avy hatrany am'izao fotoana zao a alohan'ny ianao atsika niafatra ao am'izao fotoana izao hivavaka atsika tsirairay avy ry andriamanitra raiky ho tsara indrindra andriamanitra Abrahama Isaka ary Jakoba andriamanitra pariny lanitra sy ny tany ianao andriamanitra nahary anay olombelona ihany koa makasitraka anao tompony amin'ity androandroany ty indray a zay ionanay eto amin'ity toerana ity a ifampizarana ny fahasoavana avy any aminao ny teninao zay azo antoka fa mitondra fanafahana fanasitranana fandresena ary ihany koa mitondra fahasoavana ho an'ny tsirairay avy zany teninao zany ko de taio manokana zany teninao zany tompo ao mba hitondra zavatsoa atao anatin'ity tokantrano zay mieno an'izao fandarana izao a na amin'ny télévision zany na amin'ny FB zany na amin'ny internet zany na amin'ny YouTube zany andriamanitra ianao ane hitondra fahasoavana ho an'ireto olona zay miaino an'izao afatra izao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ry ava-malala isaorana foana moa andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra mitohy foana ny fampianarana mahakasika ny ozona de zavatra anankiray fanresana tamintsika fa zava-dratsy izy io raha mahazo ny olona ny ozona de tena zava-dratsy matetika nefa be deaibe ny olona anjakany ozona io na be deaibe ny olona tafiditra ao anatin'izany ozona izany na midirany zany ozona zany eo amin'ny fiainana ary zany zavatra zany no tsy maintsy ampianarana atsika lazaina amitsika mba ho fantatrao ny fomba fialana aminy mba ho fantatrao ny fomba ahafahanao am'izany zavatra zany tsy ho afaka ianao raha tsy mahalara tsy ho afaka ianao raha tsy ampianarina tsy ho afaka ianao raha tsy atoro anao ny lalaky voana ny am'izany zavatra zany satria ry havana ny ozona araky nampianarina atsika foana moa de karazana fahoriana mitohy eo amin'ny fiainan'olona anankiray fahoriana zay tsy mety tsy manapahataperana fa miverimberina foana le fahoriana ary le zavatra tsy sitraka ao mihitsy no iainanao zay zavatra zay mako no ampianarina amitsika hoe ahoana ny fomba ialana am'zany ahoana ny fomba hatafavoana zany tsisy fomba hatafavoana zany ry havana raha tsy amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra ihany ary ao amin'ny tenin'andriamanitra ihany koa ny lalana ahafahanao miafaka ny am'izany karazana ozona zay alefany devoly zany de misy tenin'andriamanitra ho arahantsika kely ny tenin'andriamanitra androany a mifanaraka am'izay zavatra zay hoe manahoana tokoa moa ny olona anankiray hoe tratran'izay ozona zay a inona ny antony inona nahatonga anazy nidirany zany ozona zany a tamin'ny fiainany zany zay risoatra masintsika ao amin'ny Genesis toko faefatra teny andiny fahasivy Genesis toko faefatra teny andiny fahasivy ny anaran'i Jesosy ary hoy Jehova tamin'ny Kaina aiza bela rahalahinao fa hoy izy asa moa mpitandrina ny rahalahyko va aho fa hoy izy inona nataonao ny feony raha ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany ary ankehitriny de voaozona ianao hiala amin'ny tany onenana izay nivava hitelona ny raha ny rahalahinao nalatsaky ny tananao raha miasa ny tany ianao tsy mba havokatra ho anao intsony izy ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambony tany ianao eny zao de misy lehilahy anankiray voaozona araho tsara ny fandihany tantara lehilahy anankiray voaozona de tsy zany fa ikaina fantatsika tsara ikaina fa nanana fialonana ny amin'ny rahalahiny de iabela zany ny amin'ny resaka fanatitra zay natao teo anatrehan'i Jehova ary ny any abela niakatra ny fanatitra ny azy tsy niakatra ny fanatitra misy antony avokoa ry havana ny zavatra rehetra mahatonga ny ozony io fa tsy tonga ho azy ary mbola tantara hafa ihany koa moa fa maninona ny anikaina tsy nakasitran'andriamanitra ny fanatitra de maninona ny any abela akasitran'andriamanitra ny fanatitrany zany zavatra zany mila fantatra ao daholo hoe inona ny antony tsy ho atsika kristianina ho atsika zay fa milaza mpivavaka nefa mbola miaina ao anatin'ny fahoriana miaina ao anatin'ny fijaliana ozon'ny fahoriana sy ny fijaliana mbola iainanao misy antony io ry havana fa tsy mandeha ho azy mivavaka ihany ianao hatram'izay fa tsy mety afaka nefa ianao tonga ny ampiangonana any de mangataka mafy amin'andriamanitra ao afao amin'ity fahoriko ty ao tompo afao am'izao problemako zao a tompo afao amin'ity aretina mahazo aty a tompo nefa gaga ianao fa tsy mety afaka zany izy de hoe ianao ndraindray le mpanao hoe fizahn-toetra mahazo anaty tsy ary havana za milaza aminao fa ny fizahn-toetra mandalo ihany fa le fahoriana mitohy sy mahazo ny fiainanao ozona io eto nge Abela sy Kaina zanak'Andriamanitra ireo
mpanao fanatitra ireo zany hoe kristiana tahaka anao manao fanatitra any am-piangonana reo fa maninona ny fanatitry ny kaina tsy nakasitran'Andriamanitra maninona ny abelona nakasitran'Andriamanitra tsotra ihany ny antony tsy mifanaraka am'izay lazain'Andriamanitra taminy ny fanatitra nataony kaina fa ny abela mifanaraka am'izay fanatitra zay nampanaovan'Andriamanitra azy de mazava ho azy fa nakasitran'Andriamanitra ny any abela fa ny kaina kosa nanao atandrevaka izy tao anatin'izay fanatitra zay nataony kilalaony fanatitra ambikambiny ny zavatra zay nananany nataony fanatitra fa tsy niezaka izy anao ny tena sitrapon'Andriamanitra ajanontsika eo iny fa zay ny antony anankiray napirsy an'ilay fialonana tao anatin'ny kaina tao ary io fialonana io koa tiako miteny aminao am'ty androany ty maro be dehibe ny olona tratran'io aretin'ny fialonana io fa za ty norevitra anao aza mialona ny hafa zany ianao aza lonana ny fiainany hafa raha tafavoaka izy raha hitanao miova ny fiainana tsy anjaranao ny mialina azy fa fanahy devoly io fialonana io esory aminao aza mpanjakanao anatinao ny fialonana raha tady alina zay anao miala aingana satria mahatonga ozony eo zao fialonana ngena voan'ny kaina ary zay fialonana zay niteraka fakahalanina tao anatiny tao ary zay fakahalany tao anatiny tao zay niteraka famonona mihitsy tsy tia no hitantsony abela de nyvonony le raha lany ray tapo aminy no vonoiny kaina iabela no ny fitsirian'lay fialonana tao anatiny tao de nyvonony le raha lany nialina izy satria nakasitran'Andriamanitra ny abela niazy tsy nakasitran'Andriamanitra ny fanatitra zay natao de velom-pialonana le rahalahy de farany namono an'ty rahalahy ray tapo aminy de zay zavatra zay no ampianarina atsika ry ava malala mba ho fantatrao fa misy antony avokoa ny antony nahatonga ny oziny eo tafiditra Andriamanitra de Andriamanitra ny fahamarinana Andriamanitra de manoro atsika mandrakariva ny lalana tokony izorana fa ny ozona be dehibe ny olona tratran'izy io tsy voatery hoe mahantra ihany ianao mijaly ihany ianao fa kosa manambola ianao am'izao fotoana zao misy ny olona manambola fa mikorotana ny tokantrano ao tsy milamina ary tsy vitany volana io manana olana izy mivady tsy vitany vola zany samy miaina manambola nareo vady fa tsy vitany vola ny fitiavanareo de misy karazana ozona azo avy am'izay korotana tokantrano zay ry avo tsy vitany vola io tsy vitany vola io misy koa ny olona tena manambola be fa misy aretina mikikana anatiny any io aretiny io nefa azo avy amin'ny ozona koa arety mandringana aretana mahasaozanina hoy baiboly mahia foana tsy mety mahazo aina mihitsy ozona mba miezaka mihinan-kanina manatona dokotera atao zao rehetra zao fa tsy mety satria le izy ozona ry ava malala zay miaino an'izao fandarana izao ozona nge le izy teto ikaina de nialina ny rahalainy hoy ny baiboly teo de rehefa nanontany azy Andriamanitra nakaiza rahalainao de inona nataony mpitandrina ny rahalahy vao izy itao mbola manao teny anavona koa jereo mbola manao teny anavona ihany ikaina satria tezitra mirehatra mavy fatezerina am'ty rahalahy zay tsy naninona azy akory nanao ny fiainana de teraka le fialonana de noho zay fialonana zay sy fakalaina kay ry ava malala inoy tsara aho mahatonga ozona kay reny zavatra reny mahatonga ozona ny fakahalana sy ny fialonana voatery Andriamanitra akehitriny izy de voaozona ianao hiala amy tany onenanao zay nivava nitelona ny rany rahalahinao zay nalatsaky ny tananao tadidio raha vao makahala fotsiny ianao de fa mpamon'olona zay voalaza amy baiboly any amy Jaona voalohany any epistily Jaona voalohany any zay makahala olona de fa mpamon'olona zay de ireny am'izay miteraka ozona rehefa avy eo ozona nge le izy akehitriny izy my baiboly de voaozona ianao raha miasa ny tany ianao tsy mba havokatra ho anao intsony izy tereo tsy mba havokatra anao intsony tsy mba hoe havokatra rapitso na afaka heritona na ro 5 taona de miova fa intsony ny tany tsy namokatra ho an'ny kaina ary de ho mpanjenjena ianao izy pirenireny any ambon'ny tany ianao eo am'izay nanjere ino tsara ny fampianarana ry ava eo am'izay ny halalana ny fiainanao hoe olom-boaozona ve ianao sa olom-pitahina ianao sa olom-pahasoavana ianao jereo tsara fa iozona tamin'ny kaina io miapita hatram'ty taranaka aty io ry havana so de mieritreritra tsika hoe za fa kristiana fa tapaka ny ozona fa jereo amy fiainanao no alalanao azy misy ozona ve amy fiainanao ao ho mpanjenjeny ianao izy
hirenireny eny ambony tany eny. Manao ahoana moa ny olona anankiray mirenireny? Kristiana resako eto a fa nizao tontolo zao tsy ireny fa mandeha araky ny fiainana. Fa ny kristiana mihitsy efa nivavaka anao fa niverin-dalana, na mbola mivavaka anao nefa tratra n'ity zavatra ty mpirenireny mangatangataka eny zany dikan'izay. Ny fiainany de tena mafabaraka. Vao mifomarana izy tsy tafapetraka atrano fa mandehandeha any, alina ny andro vao mandeha mody izy, sahiran-dava mangatagataky amin'olona any, mandeha mitsofotsofoka ny anaty tokantranon'olona any, tsy manana fototr'asa, mijery asa fa tsy mahita asa mihitsiny, mikaroka isan'andro fa tsy mety mahita asa satria tsy mamokatra ho azy ny tany, na ny asa za tsy misy ho azy akory satria misy fanahy ny ozony zay mahery vaika tsy mahafaka azy mihitsiny io. Ny fanahy tsy hita maso fa saingy mangeja izy ao amin'ny fiainan'le olona anankiray, mamatotra ny fiainan'olona anankiray le izy. Hany ka tena tsy tafavoaka mihitsy, mitady asa isan'andro atao, na misy zavatra atao aza vetivety de rava. Mirenireny eny ny baiboly, mahantra, mampalahelo. Tadidionga reny mahantra reny ava na misy maro am'ireny voaozony, ny angataka lava foana azadiny fa mahamenatra nge mangataka. Asa ianao tsy fantako tsy menatra fa mahamenatra ny mangataka amin'olona, ary ny olona efa ndraindray fa leo anao, ndraindray ny olona fa tsy te halalanao tsony. Fa za teteny aminao am'ty androany ty, ioziny io afaka nio afaka amin'ny fiainanao, afahany Jesosy Kristy. Izy rery any voalazany baiboly ry havana veriko foana ty asan'ny apôstôly toko 4:12 ty, fa tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa nomena tety ambany lanitra azahoan'olona famonjena raha sy ny anaran'i Jesosy rery any. Io ihany tondra famonjena, ary io ihany toriko aminao am'ty androany ty ry havana. Teo afaka amin'izany ioziny zany venao, teo afaka amin'ny firenrenena venao, teo afaka amin'ny tsy fahitana asa venao, manatona an Jesosy. Ary zany antony tenenako atsika le mandefa SMS miapela mihitsy hoe mba ivavao ao pastera. Tsy ratsy ny ivavahana, fa misy tsaratsara kokoa noho izany. Misy tsaratsara, manatona an Jesosy ianao. Ianao mihitsy mila manatona an Jesosy, mila miaino an'izao fampianarana zao ianao any am-piangonana. Raha tianao afaka ianao, raha tianao afaka ianao, safidy io ry havana, tsy terena, safidy io. Fa Andriamanitra manoro lalana ivanao am'izany zavatra, mamatotra anao zany, sy manakana anao ka tonga anao tsy tafavoaka mihitsy. Sembotra ianao am'izao fotoana zao. Misy ny olona manana maizy azy fa ao am'tokantrano ao boka trosan'ny olona izy, fa orimbe ao fa takonan'le le rindrina ny fiainana. Mety ianao zay miaino io zany, aza menatra ry havana, aza matahotra, manatona an'Andriamanitra ianao fa izy afaka ny anafaka anao ny am'izany zavatra. Raha ny zanaka manafaka hoy ny baiboly de ho afaka tokoa, raha te ho afaka ianao. De misy lalana hoentin'Andriamanitra tafavoaka anao am'izany zavatra zany. Raha mino an'izany ianao de sy eo aminao nge voninahitr'Andriamanitra e, ry hava malala. Zava-doza ty ozony ty. Ka misy lalaka ivoahana amin'izy io. Raha iteny ianao androany inona ny tokony ataoko pastera? Tongava, manana fotoana mahafinaritra ho atsika isaky ny alahady ao amin'ny fiangonana VTI ao aketraka Azakivy. Tongava, raha tena te ho afaka moa ianao, fa raha tianao mbola te hiaina amin'ny ozony io, tianao hiaina amin'ny fijaliana io, tsy maninona ka, tsy maninona fa zavatra rehetra mako miara-miasa soa anao. Zao fampianarana androany zao, tiako ianao ary Jesosy koa tianao raha teo te hanafaka anao ny am'izany karazana fanozonana, tafiditra ao amin'ny fiainanao zany. Fa ho hitanao fa iova amin'ny fiainanao, ho hitanao fa misy lalaka ivoahana io, misy lalana tafavoaka io ozony io ry havana. Zay ny fampianarana am'ty androany ty Andriamanitra ne ampitonga anao iaina hanatona indray. Tsy ratsy ny ivavahana, tsy ratsy nareo mandefa fakasitrahana ty amiko aty ary faly mihitsy ny ao makasitraka pastera mahafinaritra ny fampianarana, fa na izany aza mipetraka am'izany eo. Misy koa miteny hoe tena mahakasika fiainako le izy, aza mipetraka am'izany eo. Fa miainga, tongava nge anao de hitanao fa iseho aminao voninahitr'Andriamanitra. Ivavako anao tain'Andriamanitra manokana ny fiainanao am'izao fotoana zao ivavaka ao tokantranonao ao, ivavaka anao zay manaraka nyty fandaranty ao, Jesosy Kristy tompony hamangy anao, ny fanahy masin'Andriamanitra ny hamangy anao, anapotika reo karazana fahoriana am'izao ora itenenana zao. Ivavaka tsika. Andriamanitra lehibe anao tompo, mpanjaka lehibe. Andriamanitra ny fahagagana, matoky sy minao tompo fa tamin'ty androany ty anao de naneo ny voninahitra ao atao anatin'ity tokantrano ty. Tsy tonga ho azy ato zao fampianarana zao, fa ianao mihitsy te hanafaka an'ity olona ty, ianao mihitsy te hamonjy an'ity olona ty, ianao afaka am'izay fahoriana mangeja azy zay. Amin'ny anara maherin' Jesosy avy any Nazareta,
no anapotehana reo karazana aretina zay mamafy atao anatin'ity tokantrano ty ho rava zay fa aretina zay sitrana rety olona mihainy fandarany rety amin'ny anarany jesosy avy any nazareta no anononako zany fanafahany zany ninoninona na atrosan'olona na fahoriana ninoninona andriamanitra ho vangiotiko manokana ty tokantrano ty anatona anao anompo anao de isy zavatra miova eo amin'ny fiainany ao amin'ny anarany jesosy saotra tompo amen endriava malala tain'andriamanitra manokana antsika tsirairay avy mbola manaraka indray tsika mbola afaka miaoneto samita in'andriamanitra tompoko